Dalam pembelajaran sosiologi komunikasi di Universitas Dian Nusantara, sekelompok mahasiswa multikultural mendapat tugas membuat mind mapping berbasis dari salah satu 17 SDGs. Namun, perbedaan budaya dan gaya komunikasi justru memicu konflik. Lantas, bagaimana mereka menyelesaikannya? So, what we gonna do, guys? Ini milikmu? Yeah, sorry. Sorry. So, what? Jadi kita bisa mulai ya. Oh iya. Selamat pagi semuanya. Kita bisa mulai dengan perkenalan diri dulu ya. Oh iya. Supaya kita lebih akrab gitu. Mulai diskusi ini. Okay, I will perfect. Sure. Okay, guys, I'm Victor. I'm from US. Yeah, you like Eagle Rock. I like teamwork, so I hope we can go well. Okay. Thank you. Victor. So, Me? who? You? Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Resti. Saya dari Indonesia. Senang bekerja dengan kalian. Oh, nasi uduk, right? Nasi is so good. Yeah. It's a bit spicy for me. I can handle spicy. You don't like space, right? Yeah. Oh, okay. You Ni hao. Oh, You from China? I'm from China, as you know already. Chinese nice people, right? Okay, I'm Stella. Yes, no, I'm from China. Oh, dumpling. Oh, yeah. Oh, really like dumplings? Yeah, it's just really Okay, me? Okay. So, hello everyone, 안녕하세요. K-pop idol, right? You look like Jungkook. Jungkook. Sorry? Jungkook. Yes. No. Jungkook means Jungkook. Gimana cara spell the name Jungkook? Jungkook. Guys, Sorry, I'm Juan. I'm from Korea. I hope we can cooperate well, everybody, everyone. Yeah, I hope so. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too, Stella. Chinese is smart people, right? Yeah, of course. So, okay, guys. There are only 4 of us, right? Yeah. Wait, Yeah. So, there's one more, right? yes, I feel like yesterday group division should have had 5 for us. Oh. Yes. Right? Yeah. 5%. There is one more from Indonesia. My friend. Yeah. So where is he? He or she? He. Yeah. Oh man. Man. Where? Mungkin sambil menunggu teman kita bisa mulai diskusinya ya. Why not? Gitu. Jadi tugas kita bersama ini adalah untuk membuat mind mapping, begitu. Dengan tema SDGs, kita boleh pilih satu dari 17 SDGs untuk kita breakdown. Kemudian ya kita bisa mulai menentukan kira-kira SDGs mana yang akan menjadi tema untuk kelompok kita. Okay. I have an idea. Okay. Let's begin, okay? I think we should choose SDG 8. Why? Because it's practical and it's a good topic. No. So, what do you think? No, sorry, Victor. I think I need time. I'm not a dumb person. I can choose. Yes, decide. Why? Yes, I need time to thinking. Yes, right. Yeah. And I think
SDGs 1 it's better too. It's talk about industry, innovation, and infrastructure. Okay. It has This is more nice. historical data. Yeah. Gimana kalau kita pertimbangkan saja dulu opsi-opsi yang masuk? Yes. Yes, Gimana teman-teman? I agree with that. Yes, I have one to six. I think it's better. SDG 3, you know what? Oh, Yeah. it's talk about health, right? Yes, of course. Okay. It's very important for everyone. Yes, right? I agree with that. But yes, I'm okay with anything you choose. Yes, everyone. Oh, guys, come on. Why you are so indecisive? I think we are taking too long of time. Can we just choose one and continue? Budaya Amerika cenderung low konteks, pesan disampaikan langsung. Namun budaya Asia Timur seperti China, Korea, dan Indonesia lebih high konteks, banyak makna tersirat. Sehingga perbedaan ini membuat pesan Victor terasa terlalu terburu-buru bagi anggota lain. 为啥就美国人很匆忙? Seharusnya Victor jangan terburu-buru, kita bisa memilih beberapa untuk bahan pertimbangan. 如果之后的结果很糟糕怎么办? Oh, no, yes. I'm from Indonesia. Where are you so late? We already 15 minutes ago. Chill man, Indonesia itu macet. This is so rude, guys. He's 15 minutes late and doesn't know what we're discussing today. Oh my god. He's even blaming Indonesian roots. If he knew Indonesian root is very bad, I think he needed to come early. Oh my god. Oh my God, right. BTW kita sekarang lagi diskusi apa? Oh really? So we just discussed about tugas sosiologi komunikasi. As you know, yesterday we talked about tugas mind mapping dan sosiologi komunikasi. Yang mana itu kita harus memilih di antara 17 SDGs itu untuk dibahas dan juga dipresentasiin di dalam mind mapping itu. So we just discuss about that. Oh oke. Kalau menurut saya sih ya terserah aja. Yang penting semuanya pada setuju. What the heck? Udah telat, masih aja lagi ngomong kayak gitu. Tahu ya Juan, terserah is not clear. Can you just choose one please? Mungkin kita yang manfaatnya lebih luas, misalkan kayak SDGs 4. Oh, it's talk about education, right? SDGs 4. Iya, Itu juga education juga bisa diterima oleh semua pihak ya kan? I think it's good choice. education on health. Iya. Yes, SDGs What's 4. it again? SDG 4? Yes, this is for for education. Yeah. Education. Yeah. Okay. Education. Okay, fine. SDG 4 is sounds good. Let's go with that. So, which is SDGs 4, right? Iya. SDG 4. So SDGs 4. What's next? Okay. What's next? Okay. SDGs 4. Okay, listen. Let's fill the text. I take the global data, Stellan handle China and East Asia, Juan take Korea, and Resti and June take Indonesia. How about that? Sounds good? Sounds good? Come on. Sorry, I think some of us need more time to think. Think. Okay. Mungkin kita bisa diskusi bareng dulu biar visi kita sama untuk menyelesaikan tugas ini. We are wasting so much time. Sorry, Victor. Maybe I think the discussion is very important. So I think we need harmony. Yes, we need harmony, right? Kami bukannya mau lambat, hanya memastikan semuanya paham akan tugasnya. Yeah, Mm. right. Isn't it very clear? We choose SDG 4 and we split the tasks. So what are you ready for? Let's get to it. We start now. Victor, kalau aku boleh bicara, mungkin cara bicaramu itu agak keras buat kami. Ya. I'm not rude. I'm not harsh. I just don't like second guessing.
again and again. I think we should discuss calm. Okay, calm, Victor. Okay. Calm? Yes. I'm calm. I just want a clear answer, and none of you can give me that. Terlihat ketidaknyamanan di saat mahasiswa dari Amerika menyuarakan pembagian tugas secara cepat tanpa mempertimbangkan pendapat dari teman-teman, sehingga hal ini memberikan kesan adanya jarak kekuasaan lebih di antara mahasiswa lainnya. Ini gak ragu sih, lebih cuma untuk menghargai aja. Menghargai apa? Kalian aja gak ada ngasih opsi lain kok. Why so hesitate? Mungkin maksudnya Jun di sini, kita ini kan dari budaya yang berbeda gitu. Silence shows we are processing, not rejecting Victor. We need time before making decision. So you said I'm not being respectful? Okay, sorry, okay, I didn't know that. Sebenarnya tadi agak takut sedikit ya sama Victor dengan respon yang seperti itu. Karena dia seharusnya bisa lebih santai gitu, dan soalnya karena kita tuh butuh waktu untuk mencerna semuanya, proses berpikir dulu gitu, bukan berarti kita mau menolak semua yang diusulkan atau sebagai pendapat. Orang Amerika itu pengen serba cepat, tapi mereka tidak mikirin orang lain. Seharusnya gaya bicaranya bisa lebih santai aja. Keputusannya juga selalu terburu-buru. Diam langsung dianggap setuju, padahal diam juga lagi mikir loh. Everything was so infuriating. Nobody wanted to make a decision. We just keep going in circles. It was really frustrating. We could have done so much earlier. Oke teman-teman, kayaknya kita harus berhenti dulu deh, karena kita dari beberapa belang budaya yang berbeda. Jadi perbedaan komunikasi itu wajar sih. Jadi kita harus tentukan dulu tugasnya apa. Kita pokoknya harus ngerti tugasnya apa, harus tentuin dulu. Jadi kita udah berhenti dulu aja. Iya benar, aku setuju sih yang dibilang Jun gitu, karena kan di sini kita datang dari budaya yang berbeda gitu. Mungkin dengan cara Victor yang memang direct gitu, dan semuanya ingin efisien gitu, semua tugas-tugas yang kita lakukan gitu. Kemudian dengan Stella Juan yang terbiasa dengan gaya yang tidak langsung gitu. Dan kami juga dari Indonesia, saya dan Jun gitu ingin lebih fokus ke menjaga harmoni dan kenyamanan gitu. Jadi mungkin kalau bisa kita sesuaikan sedikit saja, pasti kita akan lebih memudahkan lah diskusi kita supaya lebih lancar gitu untuk menyelesaikan tugas ini. Gimana? Okay, I see the problem now. I'm so sorry for being rude. I just like things to be clear, you know. I was so done with. I'm sorry to Victor and to you all guys. I understand now. Ya kita dari budaya beda-beda sih. Jadi I will try to adjust to you guys. Me too. I'm really sorry for you guys. Really sorry, and I still take it personally. Sorry. Bagus. Sebelum kita lanjut, mari kita sepakati cara kerjanya dulu ya. Okay. Kita diskusi 10 menit bersama, baru bagi tugas, lalu kita rangkum bareng-bareng. Oke, setuju. Diskusi 10 menit bersama, lalu bagi tugas, lalu rangkum bareng. Oke. Setuju. Gaya komunikasi seringkali dianggap sepele, sehingga banyak yang menghiraukannya. Tapi sebenarnya, gaya komunikasi sangat mempengaruhi hasil yang akan kita dapat. Terlihat ketika berkomunikasi dengan orang lain, terlebih berbeda budaya, menjadi suatu tantangan yang besar. Bagaimana cara kita berbicara, ataupun menyampaikan pesan secara verbal maupun non-verbal. Sehingga cara terbaik untuk berkomunikasi adalah dengan saling memahami gaya komunikasi. Dan pada akhirnya ketika semua sudah saling memahami bahwa gaya komunikasi mereka berbeda-beda, diskusi kelompok pun dilanjutkan dengan memilih analisis SDGs 4 dengan suasana yang lebih tenang. Perbedaan budaya yang awalnya membuat konflik akhirnya menjadi kekuatan karena mereka belajar untuk saling memahami gaya komunikasi satu sama lain.